Kaupay la talaga magbinalik-balik dinhi sa plaza para sinin pa ilaw. Dili gud man ak nagsasawa pag ginulo sini a giant Christmas tree nga kaupay gud la kay daramo ang mga nagpakabuta nga mga regalo nanon daw ang mga sulutsito na no kabay si pag-abri ngandi diliwat sa tabok an munisipyo nga sobra kasuna didi pala sa entrada yauna nakasulat Pasko sa Palapag. Dugnam pa ang kasuna sa munisipyo nga kung bisan pa pira ka adlaw o pira ka gapi ak magbinalik-balik nga diri ka anghan. Labi na kung upod mo ang imo kasanggayan. Naku, waray problema nga diri mo malinimtan. Kay pero may good luck am katatawa ngan kalipayan. Ngan sa amo pag ginakaw-lakaw didapit kan Rizal, mabay se gadidi ang kanya design. Kay sa bawbaw, balakay to naglilinakaw ngadto sa Manila. Di ba may mga garden nga to, sugad sini ang harapa ilaw. Diri gud man matatawaran ang effort nga ginhimo sa General Services Unit personnel ug sugad man sa Local Tourism Office kaupod sa aton mga aktibar nga mga officials sa local government unit. Ngan antes kami manguli, amo na agian ini ang mga pan-display nga pa iba-iba liwat ang kanya pa ilaw. Kaupay na pagbalyo garla wala kami dara nga kwarta. Pero nakadugang gyap ini sang kalipayan ngan kasuna didi sa plaza. Uli na ngan pagkita san pa ilaw dinhi sa Palapag.